An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don parce que an bɛ samiya la donc ji yɛlɛlen don sisan. Excellente ambassadrice de Bozo. An b'i fo Fanta. Hakili la an taara ka na i y'a fɔ cogo min na mais a ka kan ka hakilila dinkɛ k'a fɔ bi an bɛ donba la hali bi min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn makantaba minnu fana nana o kuma o duwawu kɛlen kɔ ka fara i k'a dɔn asura duwawu kan ninnu kɔni ye waati mun n'an b'a ɲini Ala fɛ kuma ni sanga bi an b'a dɔn siga t'a la fiyewu fɛn o fɛn ni o ye kuma o kuma sɔrɔ u bɛ duwawu kɛ jamana in ye o laban bɛ kɛ duwawu kɛ i k'a dɔn o somaw fana ye olu de bɛ kɛ sababu ye ka basigi la tan ka jamana kɔnɔna na o kuma an bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnna lajiw ani hajaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sango haja i k'a dɔn k'a fɔ madame Sako Kadija Kamisogo a kuma fana kun taara i k'a dɔn Maka Ala y'a ɲuman lanati an b'a fɔ a n'a ka musokɔrɔba ma fana u bɛ ATT-bugu la nin waati na ko Aja k'i bisimila ka laban ka duwawu ɲini u fɛ aw y'aw bisimila aw minnu bɛ kan an lajɛ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnna Bangɔkaw fɛ yen nɔ tile kula Kunabugu kɔnfɔn ani ka se Koyala ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn Bangɔ marabolo kofɔ minnu n'u bɛ i k'a dɔn Joyila marabolo kɔnɔ an b'a fɔ k'aw danse baw kunnafoni ta ko filanan bɛ boli minnu kan o filɛ nin ye min ye an ka jamana i k'a dɔn garde nationale ma ɲɛma n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnna général de brigade Élisée Jean Daw ale kofɔ ani garde ma ɲɛmaw caman olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunsin i k'a dɔn kolokanikaw olu fɛ yen nɔ kɛra juma tɛmɛnen kalo tile 5 utukalo san 2022 u ka taakun kun ti dɔwɛrɛ ye ka taa lajɛ min bɛ tali kɛ bingani wale min taara ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen minnu bolobɔlen don k'u bila jatigɛ wale kɛbaw olu kɛlɛli ka baaraw kunkumu kɔnɔ gɛlɛya minnu ye u lasɔrɔ waati tɛmɛnen na min ye général de brigade Élisée Jean Daw ye ani i k'a dɔn garde ma ɲɛmaw caman u bisimilala kolokani a maabaw fɛ ka laban hakili falen-falenw ka kɛ ani maa minnu n'olu bɛ nin baara in na n'o y'an ka wolomasiri taba u kumana u ka baara kɛtaw ye u ka maa ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ dabaliw ni fɛɛrɛw minnu n'olu bɛ sen na olu dɔ de bɛ fara u ka ninkura bɛ fiyɛ u la walasa juguw bɛ se ka latunu cogo min na anw ka ciden dɔ tun bɛ u nɔfɛ u ye Umaru Koyita ye u bɔlen kɔ Bɛlɛdugu o kuma u ye kibaruya minnu d'an ma an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni tagamawale in kɔni kɛra tile damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ maa banbagaciw ye waleya min ta k'an ka finitigiw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ Kolokani ni a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2 bɔnɛ u nin na fɛn min kɔni chef d'état-major général de la garde nationale ye ni o ye général de brigade Élisée Jean Daw ye ale kɔni nana ka na bɔ a ka cɛdenw ɲɛ walasa ka se ka n'u cogoyaw lajɛ wa ka se ka dɔ fara u ka jamaw kan ani minɛnw kan walasa u bɛ se ka maa banbagaciw kɛlɛ cogo min na. Nana kana dɔw ye k'u jija kana ɲɛmɔgɔw ka foli lase u ma ani ka yɛlɛkuma caman fɔ u ye k'a yir'u la k'a fɔ ko jamana jigi bɛ u kan ani mana fana bolo lankolon parce que na ni mɔgɔ damadama ye donc jama dɔ ye kana fara u kan ani kɛlɛkɛminɛn dɔw min b'a to u bɛ se ka dɔ fara hali bi u ka baara kan ani an sisira min kan fana u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ y'an mɔgɔw de kama n'i y'a ye k'u bɛ Kolokani yan parce que mɔgɔw de bɛ Kolokani donc u bɛɛ y'an mɔgɔ minnu ka lakani kama u ka jija u ka olu gasi sigi u kana fosi kɛ min b'a to Kolokanikaw bɛ se ka tigɛ u la. Fɛn min kɔni général de brigade Élisée Jean Daw ye ale y'a ŋaniya siri ka taa bɔ dugutigilakaw diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa se Kolokani marabaw ma. N tɛ se kana k'a sigi ni ma taa bɔ dugu ɲɛmɔgɔw ye dugu mɔgɔbaw ye o la an ye foli bila commandant la o dɔrɔn tɛ an taara dugutigi fana fɛ yen nɔ ka taa foli di a ma ani ka dugawu ɲini ka bɔ a fɛ fana an taara alimami fɛ an taara église fana la donc église protestante la u bɛɛ ye dugawu kɛ an ka jamana ye u bɛɛ ye dugawu kɛ fana sɔrɔsiw ye. Sani a ka bɔ dugu kɔnɔna na chef d'état-major général de la garde nationale la ale kɔni taar'i sen jɔ gendarmerie min bɛ Kolokani ni banbagaciya wale taara k'ale fana sɛgɛrɛ juillet kalo tile 21 maa banbagaciw fɛ. Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ an b'a yira la k'a fɔ juma tɛmɛnen ye i k'a dɔn yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ye o don lasɔrɔ ka bisimila minɛ Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ ale la Bamakɔ sigida 4nan na Badalabugu mouvement yɛrɛwolo la rempart ka bɔli in kun bɛ bila minɛn min kɔnɔ olu ko k'u ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye bi min ni kulu min ni diɲɛ selege 4 tɔnba tɔgɔ la u bɛ yan u k'a ma ko MINUSMA Mali kɔnɔ o ko MINUSMA ka Mali bila kumana u ka laɲini ye u ye Gabriel Keita ani Salimata Konate tun bɛ nin kɛnɛ ka kibara jɔnjɔn min bɔra Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la an ka ɲamada fɛ. Mali jɔnjɔnw dalen kɔfɛ an yɛrɛ ka kan na ani tasibilaw kɛra k'a ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma
Yɛrɛwolo début sur les remparts olu ka tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ Mali la. bi an ye mɔgɔ wele kana pali la culture la o ye k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a yira jamanadenw na k'a fɔ wagati sera an ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi MINUSMA ka baara kɛ cogo o ni a ka laɲini o ni anw jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye o ka jan ɲɔgɔn na o de kama bi an ye lasigi kɛ palais kɔnɔ. Maa caman bɔra Mali fantan naani kɔnɔ walasa kalan ni ɲɔgɔn dalajɛ in na wa ni ɲɔgɔn dalajɛ in yɛrɛ sen fɛ ni maa kofɔlɔn yɛrɛ minnu fɔra n'olu ye yɛrɛwolo début sur les remparts ye olu ye don dɔgɔ da k'a di MINUSMA ma. K'a fɔ ko septembre kalo tile 22 san 2022 kɔnɔna la ko ye yɛrɛwolo début sur les remparts mɔgɔw ka don dɔgɔdili k'a di MINUSMA ma walasa u ka se ka taga bɔ Mali la. Kibarako nasiraw la an b'a yiraw la k'a fɔ da dumuni fɛnw kɔni sɛbɛ kɔrɔ gwɛlɛyalen don Mali kɔnɔ walasa ka a ko kɔni kɛ k'a dɔ kibaruyaw ye ni ka se ka jamana marabaw olu ka hakiliw munumuna ko dala u ye jama lajɛrɛ min n'a bɛ fɔ ma ko ministre jama lajɛrɛ min n'o kama ko conseil des ministres min ni u ye o kɛ kunu kari hali n'a sɔrɔ kari ye don ye n'o ye sɛgɛlafiɲɛbɔ dɔ ye an b'a yir'o la k'a fɔ jamana maraba ni a bɛ président de la transition ko fɔ colonel Asimi Goïta ani gouvernement maa ɲɛma ani gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana maraba yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ cakɛyɔrɔ la ni ka hakilina miiri kɛ min bɛ tali kɛ da dumuni fɛn minnu n'u an bɛ donni min na i ko bi n'olu sɔngɔw kɛlen don patisa kana n tɛ se magayila ye o bɛ se ka hakilina miiri kɛ o ko da la cogo min na hakilina miiriw kɔfɛ min bɛ tali kɛ bataki dɔ kɔnɔna u ye o tɛgɛnɔ bila bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya kumaba tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye jamana bɛɛ jɛn kɛ a ka musaka minnu kɔ ni ka walasa jagokɛlaw bɛ se ka sɔngɔfɛnw n'o ye feerefɛnw ye k'u lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o jɛnfɛnw min n'o o bɛ tali kɛ subvention na o baara ka lajɛ ni i k'a dɔn dungali jɛlen ye cogo min na u ye u bolongɛnden sin o ko kan kosɛbɛ ka laban tuguni min bɛ fɛnw sɔngɔ ni ka o kofɔ u y'u sinsin o kan u y'a yira k'a fɔ bataki in kɔnɔ ko fɛɛrɛw ni dabaliw de bɛna sigi sen kan maa o maa o kuma ni u ma se ka walima o ye i ba walima ka bangari boloda ka fɛɛrɛ kɛ ka bɛn ni ni piri kofɔlen ninnu ye o maa kofɔlen kɔni bɛ se ka u yɛrɛ ye sariya sɔsɔ minɛ kɔnɔ ɲangini bɛ kɛ olu kɔni ka fura ye o maa minnu fana n'olu bɛna taama ne ka nin baara in sɛgɛsɛgɛ ni o ye brigadi ye a yɛrɛ la k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ bɛna sigi sen kan o brigadi ka se ka ninkura fiyɛw ka baara la cogo min na walasa jamana sariyaw mana se ka ta u se ka labato cogo min na o min bɛ tali kɛ minisiriso minnu ni olu ɲɛsinnen don nin baara ninnu na ninnu kɔni a yirala k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o min ye da dumuni fɛnw ye a bɛ se ka la nɔgɔya ni nɔgɔya kɛcogo ɲumanw ye cogo min na aw ka ca k'an lajɛ nin waati na kɛrɛnkɛrɛn Ɲorodi Sahel kaw olu fɛ yen nɔ a kin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an ka sɔgɔma foli bɛ aw ye aw minnu fana bɛ k'an lajɛ Yirimajɔ nin waati na an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Bamakɔ sigidaba 6nan ye o ye Fanta Tomota kibaruyaw tako filanan nin bɛ dan sigi o la k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 8 ye sanga 18 sɔrɔ Onura Mamadu Jarasuba ale ka denbaya la o yɛrɛ kelen bɛ Kati Sulemanden Narakaw fɛ yen nɔ Ɲame Keita ka sente maaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan. Janjo masa k'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ko sente maaw fo. O ma tɛ sente maaw. Kunnafoni jumɛn bɛ sente kun kan sisan Janjo ma fɔ ko foli ye kojugu ye sa. Kunnafoni min bɛ sente kun kan bi sente kibaru n'i y'o lajɛ i na bɔ sente kunnafoni o kalama. Ayi sente kibaru ma se fɔlɔ Janjo kunnafoni ɲɛbila kunnafoni ne don kunnafoni ye mun ye sente kibaru yɛrɛ de sigilen filɛ a ɲɛkɔrɔ donc a ɲɛfɔ sente kibaru min bɛ o ye Mali région 19 sente bɛ ka baara minnu bolo o ye ka taama ka jamana sariya kisɛ kura min bɛ kalata ko ɲɛfɔ k'olu baaraw k'olu sigi sen kan o kumana min ye Joyilakaw ye ko an b'an kunsi Joyila sinikɛnɛ don jumɛn
Sini yɛrɛ mercredi. Araba. Wala an bɛ jo i la n'Ala sɔnna ma. Sori m'a fɔ ko i kana to ka destination fɔ. O mana Sori y'a fɔ dɛ. O y'a ye n'i bɛ taa sori fana tɛ ko jɛlen kɛ ka caya donc diyagoya sori ko so anw dun ta o ma an bɛ taa jo i la n'Ala sɔnna ma o tɛmɛnen kɔ jɛkulu wɛrɛ b'i kunsi Kidal Menaka San Baɲangara Douentza o kun ye walasa wale minnu kɛra fan wɛrɛw fɛ walasa ka bɛɛ la kibaruya ni kunnafoniyaw ye. Jamana baara tɛ se ka dogo ni dogo la dɛ. Ayi sori de ko ten ko wagati dɔw la i bɛna taga yɔrɔ min na i taga yɔrɔ jɔnjɔn. Ne tɛ taa ni CNT mɔgɔw de bɛ taa. CNT mɔgɔw bɛ taa. Janjo o man kan tɛ ka fɔ i kɔ koyi. A mana kɛ cogo o cogo. Basi tɛ yɔrɔ la an bɛ CNT mɔgɔw fɔ k'Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya. Janjo ma se. An bɛ foli di honorable Maliki Jaw yɛrɛ ma. A n'a ka chef de cabinet Modibo So. CNT ma ɲɛmaa don. En directeur de cabinet. Idrissa Keita Ntrama. An b'u bɛɛ fo. An bɛ don kɛnɛya kunnafoni o kɔnɔna na sisan Dr Sibiri Tarawele ale bɛna bisimila Awa Daɲogo fɛ u ka masala bɛna tali kɛ bi sɔgɔmada in na ni ko lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sumu Dr bɛ ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ye o kan Awa ka kuma bada la. Yalima pour que an bɛ se ka kisi ka bɔ nin ma mun de ka ɲi ka kɛ? Pour que k'an kisi ka bɔ sumuni ma fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka kɛ a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ adamaden farikolo mago bɛ entretien de la donc n'an b'a fɔ o ma normalement an bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ min na fɛn tɛ min na bɛɛ kan ka consultation kɛ chaque 6 mois san kɔnɔ siɲɛ 2 kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ a ka kan i ka taa chirurgien dentiste dɔ fɛ yen o bɛ i da kɔnɔna jate minɛ n'a ye fɛn fɛn ye sumu yanfan fɛ ou bien da kɔnɔna bana wɛrɛ o bɛ se k'o dɔn parce que an ta mɔgɔ caman tɛ da kɔnɔna bana ninnu dɔn mais n'i sera a lajɛbaga ma o b'a f'i ɲɛna karisa ne ye nin lakɔlɔsi an kan ka nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan o b'i bilasira o tɛmɛnen kɔfɛ da kan ka ko sɔgɔma ani wula fɛ bɔrɔsi ni pati la n'i bɛ da ko fɛnɛ k'o cogo de bɛ da la parce que an bɛ mɔgɔ caman ye u b'a fɔ k'olu b'u da ko o bɛɛ la sumu bɛ bɔ u da la o bɛ kɛ parce que da kotogo de b'a la a bɛ k'o sɔgɔma n'i tilara daraka dun na tuma min na de i bɛ da ko bɔrɔsi la o de ka ɲi ani sufɛla fɛ n'i tilara surafana dun na n'i yɛrɛ dara la waati min na k'i tɛ surafana dun k'i tɛna foyi dun surafana dun kɔfɛ i bɛ da ko mɔgɔ min b'a da ko sisan 20 heures i kɛtɔ k'i ko 20 heures ni e y'i da ko i fɛ i bɛ bɔ i bɛ n'i sigi salon kɔnɔ i bɛ surafana dun n'i tilara surafana dun na an caman b'an sigi dala la gɛrɛn na i bɛ te min i bɛ tiga ɲimi e bɛ t'i da o cogo la ten donc da kora mais a ma ko a ko wagati la. Welewele dakan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin fɛn min an filɛbagaw ma nin kan na? Welewele dakan min bɛ n bolo ka se an filɛbagaw ma sumuni yiralen don organisation mondiale de la santé OMS o y'a yira ko da kɔnɔna sumu in a ka ca kosɛbɛ donc tubabula yɔrɔ jamana camanw na jamana développé baw la dɔɔni bɛ ka b'olu ta la an fɛ yan fɛn ma bɔ a la ten kosɛbɛ welewele kan min bɛ n bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye an hakili to da kɔnɔna la ka hygiène bucco-dentaire kɛ ka ɲa ka da ko sɔgɔma ani su fɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la a ka kan yɛrɛ denmisɛnninya la wagati la i k'u dege a la parce que an y'a la kɔlɔsi denmisɛnninw fana ta ka ca kosɛbɛ sukoromafɛnw ka d'olu ye an bɛ bɔnbɔnw d'u ma wa an bɛ sokolaw d'u ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ni da tɛ ko ka ɲa o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka sumu bɔ mɔgɔw ɲin kan sinon sumuni bana dakɔnɔna bana ni ale de ka ca dakɔnɔna bana bɛɛ ka tɛmɛ dakɔnɔna bana bɛɛ lajɛlen kan dakɔnɔna bana caman b'a bɛ yen nɔ mais sumu de ka ca kosɛbɛ a kɛra anw fɛ yan o a kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye bɛɛ bɛnnen don a kan sumu de ka ca kosɛbɛ donc n'an balimaw ni mu k'u timinanja an ka taa consultation kɛ chirurgien dentiste fɛ yen kalo wɔɔrɔ a ka ca ala fɛ n'o kɛra an bɛ kisi ka bɔ sumuni. Faamuyali ko ɲuman o bɛ docteur ka laseli ninnu sanfɛ an bɛ Hawa Daɲogo fo don o don timinandiya la an bɛna Alex bisimila sisan Alex ko ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma bi an ka jɛ k'a lamɛn. Dɔnkilidala ko ni dugu jɔli waati sera denmisɛnninw ka wele ni dugu kunkan ko waati sera maakɔrɔbaw ka wele kɔrɔ ye ko dugu kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don bi na Mali kɔnɔ kuma bɛɛ bi bɛɛ da ni min bi min dɔn min tɛ min dɔn o da b'o la o ka kuma bi minɛ o la
bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ dɔnba ye minnu bɛ sariya dɔn o ka to sariya dɔnbaw bolo minnu bɛ diplomasi dɔn o ka to diplomasi dɔnbaw bolo minnu bɛ se moto dilan na moto dilan ka to olu bolo nka ka taa kɛ ko moto dilan na da bi sariya ko la ko min bi sariya dɔn o da bi moto dilan ko la k'a kɛ sorobaya min y'an bolo an t'a dɔn tuguni an ka dugu kɔnɔ min ye min jɔyɔrɔ ye min ye min ka kuma ye dɔnniba kuma ye wali min ta ye hakilina ye ten nɔ an tɛ se ka bɔ nin na ni an ma a lajɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ ka to i jɔyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn dafa nka an tɛ se ka ɲɔgɔn jɔyɔrɔ ta an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn nɔnabila ye fɔ bɛɛ k'o dɔn bɛɛ ka dan i danyɔrɔ la walasa jamana ka jɔ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis o yɔrɔ faamuyara k'i fo ka kɛɲɛ ni i ka yetaw ye an ka fɔli duman filanan an bɛ o lajɛ ka sɔrɔ ka an ka bi maa welelen ka o bisimila mali sifinnaka caman bɛ yen nɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka dɔnkili duman bada ko titiri kɛ ko mali kura an ka jɛ an ko fɔli lajɛ. Foli di ba ka di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. A diyara bɛɛ ye. Don min ye don belebeleba don. Siga t'o la. An bɛ dugawu don kɛ ala ka bato minnu n'olu kɛra sura ani minnu bɛna kɛ bi tile kɔnɔ ani dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ. Amina yarabi ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ ne bɛ sira di ma an ka bi ma weleli sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ. Awɔ. Bima welelen sɔgɔmaden na ko kura an bɛ segin ka taga Fana mara kɔnɔna la i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen an y'a laseliw kɛ yan nɔ k'a fɔ fɛn min kɔni bɛ jatigɛ walekɛlaw ko fɔ ko olu yera Fana dugu caman na an ye wele bila maa dɔ ma ka bɔ yen fan fɛ mais an y'a tigilamɔgɔ tɔgɔ to dogo la an n'a bɛna segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yalima u ka ko lahalaya bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi bi in na Isa Kaba sira b'i bolo. I ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban n'a ma ɲɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen an ye kuma fɔ antenne kan a ka kan an ka a suivi kɛ k'a lajɛ a ko bɛ cogo min kan an bɛ to an ka o bolo kelen kan an b'a tɔgɔ to dibi la walasa a yɛrɛ ka lakana ko kama an balimakɛ i ni sɔgɔma. An ba i ni sɔgɔma. Tɔɔrɔ tɛ na dɔgɔkun tɛmɛnen anw ni e ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sigida dɔw Mali sigida dɔw kɛrɛnkɛrɛnya Fana cercle kɔnɔ Juma o commune kɔnɔ. An kun ye a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ aw ka yɔrɔ la jatigɛ walekɛlaw u sennɔ kun cayara yɔrɔ ninnu na. D'abord an hakili jigin commune duguw la ninnu sennɔ tun bɛ yɔrɔ minnu na ani a ko tun bɛ hakɛ jumɛn na. Isa Kaba k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Foli diyara n ye. Ani réseau a baarakɛla bɛɛ lajɛlen. An bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ. Bamananw ko fitiriwale kafiri hali hakɛto bɛ kuma la. Awɔ. Don min an b'a wele a don y'a sɔrɔ an kamana galen don an jɔrɔlen don. An ka commune Nɛndugu commune ani Juma commune. K'a daminɛ Sebeni kɔrɔ ka na Banankɔrɔ ka na Kamiɲɛgɛn ka na Badalabugu. Ka fara Sɔnna Bakaribugu kan. Ka fara Falakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna kan n'o ye Nɛndugu commune centre ville ye. Hakili la ni ma fili ni ma ɲɛ le 3 an ye wele da. Wele dali ala barika la jamana y'a kɔfilɛ an na. K'a daminɛ le 4 heures ka na bila le 5 18 heures. Jamana y'a ka baara kɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ bila lakanabaaw ɲɛ an mago kɔni tun bɛ min na jamana ye a dɔn an ye. Le 3 wulafɛla u ye munumunu salo daminɛ Susa da la ka na Banifin da la. An ka Banifin tigɛda dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko Kɔbilenida dɔw b'a fɔ ko Danganbilini. Danganbilini n'i bɔra Tɔkɛ ka dangan na ka tɛmɛ Fafaba dangan na i bɛna se ale dangan in ma ale ye Banifin de ye tigɛda dɔ ye. An bɛ bala wulakile waati le 4 wulakile waati surasiw ye baara daminɛ yen. Ka na baara kun cɛ le 5 sɔgɔmada fɛ 10 heures waati.
ko ni mununa an jɔrɔ ŋumɛ yɔrɔ la kungoda in kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen minnu larawuli kunnafoni an b'o to sɔrɔsiw yɛrɛ ma olu ka baara de ye o ye. Ayiwa an balimakɛ e bɛ fɛ k'a fɔ e kun ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko sɔrɔsi fan si tɛ aw ka masuna e fɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw bi na u bɛ aw ka masuna la wa u bɛ ka baaraw kɛ wa. Sɔrɔsiw nana ne b'a f'i ye don min kama ala de ye n seri o don y'a sɔrɔ sɔrɔsi foyi tɛ yen hali ouvrier minnu bɛ faya kɔnɔ a bɛɛ bɔra. Komi mɔgɔw bɛ faya in dɔ susa kɔnɔna de la a bɛɛ bɔra k'a daminɛ Kamiyɛkɛ ka na gosi Badilabugu ka taa Sebenikɔrɔ ka taa Banankɔrɔ ouvrier fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ a bɛɛ kun bɔra. Nka an bɛ kuma in welewele da don min welewele dali ma tɛmɛ heure 8 kan. Lakanabaa mago b'a la cogo min na u nana kungoda fa a kɛra sogo ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ don min na komi bi ne bɛ ka kuma aw fɛ don min na bi an'o don tɛ kelen ye. Ayiwa. N'i y'an ka jatigɛ ko n'a nana kungoda la a bɛ mɔgɔw jatigɛ. Hakili sigi sɔrɔ man di nka an ɲɛ ye min ye ani sɔrɔsiw mana baara kɛ hakilina cogo min kɔnɔna na. Ka n'i majigi ka bɛn ni mɔgɔw ye ka mobili jɔ ka taa se mɔgɔw ma duw kɔnɔ forodaw la mɔnnikɛyɔrɔw la. K'u to baara kɔnɔna baara yɛrɛ bilennen kɔnɔna ka hadamadenw n'u hakili fara ɲɔgɔn kan parce que nin fɛn ninnu an ma dege ni ɲɔgɔnnaw la. Wa an bɛ don min na komi bi tiɲɛna Armée y'a ka baara kɛ hali n'a ma ban pewu an kɔni siranna yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛ o bɛɛ banna. Ayiwa n balimakɛ aw jɔrɔna ko ba dɔ tun ye ko sɛnɛko bɛna don galama la bi na a bɛ cogo di mɔgɔw seginna u ka forow la wa. Mɔgɔw seginna foro la depuis le 5. 14 heures kunnafoni tɛ dogo ni kunnafoni kɛra dɔrɔn mɔgɔw b'a kɛrɛnkɛrɛn. I kun ko k'aw ye engrais don ko o suiviw kan ka kɛ ko aw tɛna se k'olu kɛ aw kun sirannen don. An kun sirannen don bi na an seginna ka na foro camancɛ la. Sɛnɛkɛlaw seginna ka na an bɛ ka kuma fɛ komi sisan k'a daminɛ Sebenikɔrɔ ka na Banankɔrɔ ka na Badalabugu. Ala de ye ma seere an tɛ politique la mɔgɔw b'a forow bɛɛ kɔnɔ. Mɔnnikɛla minnu ye kurun yɛlɛ ka banifin dɔ de b'an fɛ yen nɔ u ni banifin ni susa de bɛ dan o susa in ye kɔ dɔ de ye kɔ belebele don a bɛ wele ko susa mɔgɔ caman bɛ yɔrɔ in ko susa kɔnɔna de la. Gɛlɛya min tun bɛ susa kɔnɔna na misigɛnnaw kan misigɛnnaw kun taara ka misiw to. Kulutigiw kun taara ka kulun to. Nka u nalen u y'a fɔ ko kulun kana jigin fɔlɔ n'olu tilala tuma min na u b'a fɔ mɔgɔw ka kulun jigin ji la. Parce que o kuma in an y'o seereya sɔrɔ mun na baara daminɛlen dɔw y'i kɛ ji kan olu tora ji la. Mais anw tɛna dafɔli kɛ mais u tilalen baara la u ko kulutigiw bɛ se ka kulun jigin misigɛnnaw ka taa misiw kɔ mɔgɔw ka taa foro la. An bɛ don min na bi an taara an ka fanga kumakan na mɔgɔw jiginna foro la. Anw yɛrɛ bolila ka jateminɛ kɛ foroba minnu bɛ yen n'olu bilalen don ka boli ka gɛrɛ foroda ninnu na parce que o foro ninnu n'i ye a bilala ka dɔgɔkun kelen kɛ o foroko bannen ye. Nka Ala barika la mɔgɔw bɛ foro kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ mɔnni na bi mɔgɔw bɛ misiw kɔ bi. Ayiwa aw ka nin dugu ninnu ani commune bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. Hali bi an bɛ welewele min na ka se jamana ɲɛmaaw ma u bɔ hakili to an na. An bɛ nin kuruba in kɔnɔ an tɛ foyi ɲɛdɔn sɛnɛ ni baganmara kɔ. Awɔ. Ni mɔgɔ min bɛ susa kɔnɔna don ni heure commissaire na sisan nɔnɔ kɛnɛ litiri de ye 15 ye faya kɔnɔ n'u b'a fɔ ko susa. Bon i y'a dɔn ko ni misi caya de ye parce que sira ɲuman tɛ yɔrɔ in na ka taa yɔrɔ ka jan. Et puis kɛda fana tɛ kɔ in na. Donc o foro dawolo ninnu fana na foyi tɛ sɛnɛ kɔ. K'a yira jamana na jamana ka hakili to nin yɔrɔ in na an kɔni tɛ diɲɛ foyi ɲɛdɔn ya sɛnɛ in de kɔ. U kana ɲinɛ an kɔ ko welewele da bɛ commune 2 in tɔgɔ la ani service tɔgɔ la ani région tɔgɔ la. Ni an kulela n'an ma ye an b'a fɔ n'an kulela n'a yira wajibi an ka hɔrɔnya b'an permettre an k'a fɔ ka fɔ ko an kuma bɔra. Tiɲɛ don. Ka foli yɛrɛ se aw kunnafonidilaw ma aw minnu ye risigi ta k'an lamɛn ka risigi ta k'an ni faamaw ɲɛ yira ka baara in kɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye ka bɛɛ lajɛlen don kira mɔdenya la. A diyara an ye. Ka dugawu kɛ ko Ala ka jamana suma Ala ka commune suma Ala ka kunnafoni yɔrɔ ninnu Ala k'u sankɔrɔta. Ami. Hali bi Ala ka jamana hakili to a denw na. Amina yarabi an b'i fo. Ni ka kuma laban min bolo m'o de f'i ye k'a yɛrɛ fo k'i barikada. A diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye merci beaucoup merci Ala ka tile yɛrɛ caya. Amina yarabi merci beaucoup. Kunnafonidi baara la min bɛ mɔgɔ nisɔndiya o ye nin ye i ka kɛ sababu ye degun minnu bɛ aw ka jamanadenw kan ka se k'o degun wuli an ye nin kuma fɔ yan nɔ a don risque tun b'a la parce que a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaaw tun t'a faamu a bɛ k'u miiri i n'a fɔ an bɛ ka jamanadenw fitinɛ an yɛrɛ y'o fɔ ka d'a kan k'an tɛ k'a dabɔ kama nka jamana ɲɛmaaw y'a faamu an ye kuma min fɔ a kɛra sababu ye anw yɛrɛ sen yera walasa ka ko ninnu dalabɛn ka se ka nin baara in kɛ ka gɛlɛya wuli ka b'u kan bi
yɛrɛ kulo bɛ o mankan na o ko gɛlɛya wulila ka bɔ kan anw kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɲini a y'a fɔ ko k'anw fɔ anw tɛ foni na dɛ an ye an ka baara de kɛ a ka di anw ye wagati o wagati an ka baara ka nin niveau de sɔrɔ jaabiw ka sɔrɔ baara la finitigilakaw foliba bɛ di olu fana ma hali n'a y'a sɔrɔ u fana y'u ka baara de kɛ nka ni baara fana kɛra il faut k'a ka fo donc an bɛɛ bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na siga t'o la dakuru ɲɛ kelen yɛrɛ ci kɛ cogo ɲuman o ni foli ka kan Isaka ba k'i yɛrɛ fo an bɛ an sɛnsɛn ka don walawalali ale kɔnɔna la sɔni an bɛna an ka bi babu dayɛlɛ Isaka ba walawalali wagati o sera i bisimila saha fanda tuma ta ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ banku o banku kan an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn i y'a fɔ silamɛya don belebeleba ye bi ye n'o ye asura ye an bɛ segin ka dugawu don jamana ye halisa bɛnbaliya minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔ ala k'o bɛnbaliyaw dugan jatigɛ walekɛlaw minnu n'olu bɛ kana baga an ka sigidaw ma ka bi mɔgɔw kan ko diinɛ ko kuma ka sɔrɔ u bɛ taa sɔrɔ diinɛ bɛ an fɛ yen nɔ jugu ɲuman bɛ an fɛ yen nɔ ala k'u nagasi ŋaniya jugu b'u la ala k'a nagasi jamana yiriwa fana ni mɔgɔw mana kɛ cogo cogo sɔrɔ ko de fana ye ko ninnu gɛlɛmaba ye ni sɔrɔ tɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ dimi mɔgɔw dusukun bɛ tɔɔrɔ ala ka sɔrɔ sabati a ma fɔ k'a fɔ ka miliyari di bɛɛ kelen bɛɛ lajɛlen mɛ ni mɔgɔw b'u dahirimɛ sɔrɔ a b'u hamina kow nɔgɔya o dun tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo baaraw ka caya santiyew ka caya baarakɛdaw ka caya ligilannaw ka caya menuisiers ka dɔ sɔrɔ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ wagati bɛɛ n'o tɛ ni wari tɛ mɔgɔ tɔw kun menuisiers tɛ baara kɛ maçons tɛ baara kɛ mɔgɔ si tɛ baara kɛ donc sɔrɔ de don bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ n'o kɛra kuma caman bɛ dabila jamana mɛ ni fɛn tɛ mɔgɔw kun mɔgɔ bɛ dimi dɛ a ma nɔgɔ Isaka an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen se i yɛrɛ kɔrɔ ka bolominɛ yɔrɔ di bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na kuma se o bɛ tali kɛ prix plafond la Isaka ba prix plafond o ye prix sugu jumɛn prix yɛrɛ o ye sɔngɔ ye plafond n'i y'o ta k'o jate o ye a tɛ tɛmɛ hakɛ min kan n'i ko ko prix plafond n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye ka hakɛ dɔ bila ka sɔngɔ dɔ bila sɔngɔ min ni a fɔra k'a bila nin yɔrɔ la i tɛ se ka tɛmɛ o kan nka i bɛ se ka jigin o dugu ma o bɛ tali kɛ sannikɛfɛnw ka kuma dɔ la n bɛ misaliya surun ta n'i ye sukaro ta ka jɛ peut-être que gouvernement bɛ se k'a fɔ sukaro sɔngɔ a tɛ bɛn cogoya si la mɔgɔ ka tɛmɛ kɛmɛ kan n bɛ ka misaliya de di mɔgɔ a tɛ bɛn cogoya si la sukaro feere la sukaro kilo la kilo kelen na mɔgɔ ka tɛmɛ kɛmɛ kan nka mɔgɔ bɛ se ka jigin kɛmɛ jukɔrɔ dɔw bɛ se k'u ta feere 90 dɔw bɛ se k'u ta feere 80 dɔw bɛ se k'u ta feere hali 75 nka ni a sera kɛmɛ ma i wajibiyalen don i y'a sɔrɔ condition o condition na i wajibiyalen don k'i dan i bɛrɛ bɛn o kɛmɛ in ma o de a bɛ fɔ o ma ko prix plafond an ye sukaro ta misaliya la i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ fana bɛ sukaro ta misaliya la tuma bɛɛ mɛ da dumunifɛnw bɛɛ gouvernement b'i sigi tuma dɔ la a bɛɛ sɔrɔ min fɛ o ye ni gɛlɛya nana k'i sigi ka miiri ko bɛ cogo min tantɔ ni an ma wuli k'an jɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ sɔngɔ kow la nka n'an ma wuli k'an jɔ k'a lajɛ ka sɔngɔ dɔ di fɛnw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kana tɛmɛ olu kan nka ni temps normal don commerce ye libéral ye i y'i ta sɔrɔ sɔngɔ min na i bɛ se k'a feere o sɔngɔ la n'a ka di min ye o b'a san n'a man di min ye o b'a to yen nka ni gɛrɛndɛ nana wagati min na gouvernement i n'a fɔ ale de jɔyɔrɔ ye ka sariya sigi mɔgɔ tɔw kan a bɛ se k'a fɔ bon nin wagati nin ko bɛ cogo min tantɔ aw wajibiyalen don aw ka dan ni sɔngɔ la ni wagati normal don n'i taara ka t'i ka sukaro kɛ sukaro kilo kɛ 180 ye ni an bɛ sukaro kilo sɔrɔ 100 la i kɛrɛfɛ butigi la ne m'a dɔn an b'a san e bolo kun min na o de kama ni wagati gɛlɛn de don walasa ka sɔngɔw bɛrɛ bɛn ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ gouvernement bɛ prix plafond sigi ka sɔngɔ dɔ kɛ sɔngɔ min ni mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ olu kan a bɛ fɔ o de ma ko prix plafond. Ok Isaka b'a sɔngɔ ko kuma ta ko fɔlɔ kɔnɔna la ani Mariam ko ni ɲɔgɔn lasɔrɔ ale kumana u ka fɔrɔn tɔgɔ la ka hakilinata di a ma kaba an bɛ e bolo sɔgɔmada in na i ka se ka walawalali jɔnjɔn kɛ an ye i n'a fɔ nin bi sɔgɔmada in na kuma sen suganti jɔnjɔn i y'a fɔ cogo min kunu janjɔ da sera a ma kunu hali n'o y'a sɔrɔ o tun ye kari ye gouvernement wajibiyara ka conseil des ministres dɔ kɛ a fɔ min ma ko extraordinaire ni sɔngɔko ninnu kan ka sɔrɔ kɛ an bɛɛ y'a fɔ yan nɔ mɔgɔ min bɛ fanga cɛ furancɛ fanga fɛ o min t'a fɛ o bɛɛ ko sɔngɔko bɛ ka taa cogo min ni jangasere ma kɛ jamana denw laban u bɛ dimi fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ hakili la u yɛrɛ ye o kuma faamu ka sɔrɔ kɛ bɛɛ bɛnna o kuma kan donc kunu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka hakilina miiri kɛ a kan kumasentigi tun ye mɔgɔ min ye o ye ministre de l'industrie et du commerce ye jagoko ani bayɛlɛmali o ministre kumasentigi tun ye ale a ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement mɔgɔ tɔw ye ɲininkali tun ye ɲininkali ba kelen ye munna
embargo tɛmɛnen kɔ na an kun jɔrɔlen don k'o de bɛ ka sɔngɔw yɛlɛ halisa sɔngɔw ma se ka jigin minisiri ɲininkara o de la minisiri sera ka jaabi dɔw sɔrɔ ka di conseil des ministres senfɛ minisiri ko n'i ye a ta ka jateminɛ ko avril kalo tile 6 ko olu yɛrɛ tun ye hakilina miiri dɔw kɛ ka sɔngɔ dɔw bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko prix fixe o sɔngɔ ko bibi na n'i y'a ta ka jateminɛ ko jagokɛla camanba tɛ ka o sɔngɔw bonya bilen ko o kɛra sababu ye fo jago yɛrɛ kɛra cogoya dɔ ye sɔngɔkow ni fɛngɛw la ko ka sɔrɔ n'i y'a ta ka jate ko gouvernement ye depuis o wagati avril kalo tile 6 fo bi gouvernement bɛ ka wari dɔ de bɔ jamanadenw kunna wari la n'a bɛ fɔ jamanadenw ka impôt wari la k'o di jagokɛla dɔw ma walasa u ka se ka doni ta ka bɔ jamana kun o a bɛ fɔ olu suguyaw ma ko subvention ani exonération subvention ye ka nafolo dɔ yɛrɛ ta k'o don fɛn dɔw la jamana bɛ fan dɔ ta walasa jagokɛlaw ka don n'a ye sɔngɔ dɔ la exonération ye ka ɲangini fɛn dɔw bɛ yen jagokɛlaw kan ka minnu sara walasa u ka don n'u ka minɛnw ye nka ka o bin ka bɔ u kan k'u yamaruya ka don ni o minɛnw ye yɔrɔ n'i bɛ don ni minɛn ye douaniers b'i ɲininka mɔgɔ wɛrɛw b'i ɲininka ka o doniw bɔ jagokɛlaw kun walasa u ka don ni minɛnw ye nɔgɔya la jamanadenw k'a sɔrɔ nɔgɔya la parce que u bɛna fɔ k'a fɔ ko n'i taara minɛn ta Sénégal sisan n'i ka minɛn commandé ka bɔ fo Faransi ka na n'a ye Sénégal ka bɔ yen nɔ i bɛ transport min bɔ o bɛ dɔɔni fara minɛn sɔngɔ kan i bɛna ka na douanier wari min sara o bɛ dɔɔni fara a kan donc jamana yɛrɛ k'i sigi ka jateminɛ k'a fɔ o douanier wari ne y'o bin ka bɔ aw kun donc désormais ni douanier wari binna ka bɔ aw kun o bɛ kɛ sababu ye aw k'an ka minɛn feere sɔngɔ min na jamanadenw ma minɛn sɔngɔ bɛ jigin dɔɔni nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ jamana ye o effort belebeleba minnu kɛ o tɛ ka nafa foyi ɲa jamana y'i sigi k'i hakilina miiri o tuma a dira jagokɛla minnu ma olu bɛ ka o kow kɛ cogo di o de ɲininkaliw senfɛ minisiri ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu ni minisiri tɔw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔlen bɛn kɛra minnu kan olu filɛ nin gouvernement ko gɛlɛya kun dɔnnen kɔ ka ban ko u bɛna jateminɛ kɛ réaffecter les quantités de subventions non exécutées au cordon douanier ko désormais ko in kɛra cogo min i n'a fɔ a dɔnna k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jagokɛla dɔw fan fɛ jamana bɛ sɔrɔ min di o lieu ka taa di o jagokɛlaw ma ko o bɛna bila ka taa douane fan fɛ ka se ka sɔn nɔgɔ dɔw kɛ walasa fɛngɛw ka sɔrɔ joona ani fana jagokɛla minnu ni olu ma nin sɔrɔ a tun bɛ minnu bolo olu dɔw bɛ yen a tɛna di olu ma bilen parce que olu m'a kɛ ka ɲɛ jagokɛla wɛrɛw de bɛna jate minɛ minnu ni a dɔnnen don k'a fɔ olu tɛna ko in kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen ninnu y'a kɛ cogo min k'a di olu ma désormais k'a minɛ dɔn na tɔ min tun kan ka di o bɛ bɛn kalo 1 ɲɔgɔnna halisa wari tɔ kalo 1 ani tile damadɔni o tun kan ka di halisa jagokɛla kelen ninnu ma olu tun kan ka sɔngɔw la minɛnw na don walasa jamanadenw a tɛna di olu ma bilen parce que olu m'a kɛ ka ɲɛ mais jagokɛla opérateur économique kura wɛrɛw de bɛna ɲini ka subvention ninnu di olu ma walasa olu ka taa minɛnw ta o ye kelen ye fila procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix dans des jago kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a kɛra boutique ye a kɛra alimentation ye alimentation b'a kɛ ka ban fɛn o fɛn bɛ fɛngɛw kɔnɔ ka a sɔngɔ bila a sɔngɔ ka se ka ye alimentation kɔnɔ n'i donna i b'a ye olu ka fɛngɛw la fɛn o fɛn bɛ yen a prix bɛ mais boutique la a baara ka gɛlɛn an ka boutique la parce que an ka boutique sɔnsɔnnen don ka se hakɛ dɔ ma a baara ka gɛlɛn mais o bɛna kɛ wajibi de wajibi o la n'o kɛra ni jateminɛlikɛlaw nana n'u y'u kunkɔrɔ tan dɔrɔn e ka prix ye min ye o bɛ dɔn n'i dun ye prix min fixé i ka boutique kɔnɔ sannikɛlaw mana na n'e ko ko nin fɛn masina sɔngɔ ye 60 ye sannikɛlaw mana na k'a fɔ ko nin 60 in bɛ yan nɔ mais 60 tɛ dɛ o tɛ ɲɛ dɛ o de la hali n'i taara alimentation dɔw kɔnɔ i bɛ minɛn dɔw ta kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a sɛbɛnna ka 1000 francs i bɛ taa n'a ye guichet la dɔw b'a f'i ɲɛna ko ayi ko 120 de don o ye namara de parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko contrôleur mana na prix min fixélen don u b'o o prix bɛ ye ko 1000 francs a bɛ couvrir donc ni mɔgɔ min y'o k'i la hali alimentation kɔnɔ prix min fixélen don fɛn sɔngɔ kan e mana fɛn ta ka na n'a ye ka tila k'a fɔ ko 20 b'a kan ou bien 10 b'a kan i man ka sɔn. D'accord. Donc gouvernement y'o fana wajibiya affichage ka kɛ fan bɛɛ wa sannikɛlaw fana k'a dɔn prix min affichelen don o kɔrɔ ye k'a fɔ k'o de ye fɛn sɔngɔ ye i man ka fɛn san prix wɛrɛ la min tɛ a fixélen don prix min na. Ok. Ka bɔ yen nɔ. Contrôler le respect des conventions et règlements. Jagoko la sariya minnu fɔra
ka a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ ka sariya in sɔsɔ ka o dɔ dɔ olu nɔfɛ. Saba, naani, inviter la population à dénoncer les cas de violation des prix. Ko ka da population kulo kan ka fɔ ko k'a daminɛ kunu fo don wɛrɛ n'u ye mɔgɔ ye sɔngɔ minnu ni olu fɔra ka fɔ k'u ka fɛnw feere o sɔngɔ la, n'i ye mɔgɔ ye k'a yɛlɛnna o sɔngɔ sanfɛ a kɛra aw yɛrɛ ka kɔrɔbɔrɔ de don, aw ka fulakɛ de don, aw ka mɔgɔ don, hali n'a b'aw kɛrɛfɛ n'a bɛ ka sariya sɔsɔ kɛ ka numéro de téléphone wele k'a fɔ ko anw ka butigintigi a bɛ ka sɔngɔ kɛ tantɔ, ni o butigintigi ni u nana ka n'ale lajɛ n'ale nɔ tɛ fo ale bɛ taa ta grossiste bolo n'o fana de nɔ don se bɛ kɛ o grossiste ma, o grossiste fana b'a ɲɛfɔ kun jumɛn na ale bɛ k'a feere ninnu ma fo 4,800 ou bien 5,000. O de bɛ parce que mais Isa Kaba nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin kuma ninnu ka kɛ mais halisa situation b'a nɔ la, est-ce que suivi ni fɛnw bɛ kɛ nin ko in na wa? O de ye problème ye, n bɛn'o f'i ɲɛna u ye mesure min ta, mettre en place un numéro vert pour la dénonciation. O fana bɛ numéro vert in yɛrɛ bɛ yen, an y'o kuma fɔ yan nɔ, numéro yɛrɛ fana tɛ ta ka caya, mais ko augmenter la fréquence des contrôles, ko ka dɔ fara laraweliw kan, dɔ fara ka taa butigitigiw fɛ yen nɔ o sen fɛ, ko ka augmenter la taille des brigades de contrôle, ko ka dɔ fara mɔgɔ minnu n'olu bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nka ka finitigilakaw fara kan nin sen kɛrɛnkɛrɛnnenya la polosiw. O kɔrɔ ye k'a fɔ désormais polosiw ni mɔgɔ ninnu bɛna jɛ ka baara kɛ ka se ka sɔngɔko ninnu jateminɛ. O bɔlen kɔ 8, intensifier le contrôle à tous les niveaux de la chaîne, ko k'a jateminɛ a fan bɛɛ la, a kana dan butigitigiw dɔrɔn ma, nka butigitigiw n'olu ye ni butigitigi min ni o kɔrɔna k'o minɛ, o mana fɔ k'a fɔ ko anw bɛ taa ta Tomota ka butigi, an bɛ taa ta grossiste la Tomota de fɛ yen nɔ, ka taa Tomota fɛ yen nɔ, ka Tomota ɲininka mun na e y'a feere Ture ma ni sɔngɔ la walasa Ture fana k'a fɔ ko f'a k'a feere mɔgɔw ma 180. Donc ainsi de suite, fo ka taa se opérateur économique min ni subvention ni exonération dira ale ma fo ka taa tigɛ da o kan. Baaraw bɛna kɛ ten tɔ. 9, mettre en place un comité interministériel de suivi, ko ministériso bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn ministériso fɛn fɛn n'olu sen bɛ nin ko ninnu na ka se ka comité dɔ sigi o ministériso bɛɛ tɔgɔ la walasa gɛlɛya minnu bɛ bɔ baara ninnu na ka se k'u dugan. Nka kuma yɛrɛ ye min ye, kuma ye min ye sisan an bɔlen kɔ ninnu bɛɛ siteli kɔnɔ, kuma yɛrɛ ye min ye ani gɛlɛya ye fan min ye Fanta Tomota, o ye direction min n'o bɛ nin baara in yɛrɛ kɛ DNCC. D'abord o ka agent taara grève ani dénonciation caman ba la, mobili ko b'u la, a wagati u y'a fɔ, mobili kelen de bɛ o direction belebele, a direction nationale yɛrɛ mobili kelen de bɛ olu bolo, ni contrôle daminɛ olu bɛ munumunu n'o de ye Bamakɔ. O ye gɛlɛya ye, mɔgɔ minnu kan ka o baara kɛ ka yala carré kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ mɔgɔ damadɔni de don a agent t'u bolo. D'accord. Donc olu kɔni tuma dɔ la fɛngɛ spectaculaire de don ka mɔgɔw lasiran ka butigitigiw lasiran, n'o tɛ u tɛ se ka fan bɛɛ kɛ. Donc pour que nin ka se ka kɛ bi, il faut que o soit fɛn fila, o direction ka recrutement ba kɛ ka mɔgɔ caman ba ta minnu bɛ nin baara in kɛ, soit u ka volontaire dɔw recruter nin baara in kama hali ni musakanin bɛ di olu ma k'olu bila nin baara in, n'o tɛ nin cogoya la tantɔ u ye nin fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ci ji la tant que ni mɔgɔ 5 de bilalen bɛ ko ka Bamakɔ bɛɛ contrôler fo ka diɲɛ ban, commerçant hali u tɛ yigi yɔrɔ, problème ye o de. D'accord. Parce que mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 olu k'a fɔ ko olu bɛ tile 3 ko ka Bamakɔ bɛɛ contrôler, peut-être que o de kama ils sont obligés ka téléw wele, n'u ye téléw wele u bɛ débarquer dɔw ka boutique kɔnɔ k'olu la siran ka fɛngɛw kɛ direct la, n'o bɔra télé la butigitigiw bɛ siran, mais tile 2 u bɛ segin parce que u b'a dɔn ka fɔ fo ka diɲɛ ban DNCC tɛ se ka mɔgɔ déployer ka se butigitigiw bɛɛ ma Bamakɔ, gɛlɛya yɛrɛ ye o de. Gouvernement m'a ɲɛsin o de ma, il faut que u k'o yɔrɔ de lajɛ, mɔgɔ minnu bɛ contrôle kɛ n'i ye contrôle ni fɛn o fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ contrôle kɛ n'i m'olu bila o minɛnw kɔnɔ ani k'a jama caya walasa ka se ka Bamakɔ bɛɛ larawe, walasa ka Mali bɛɛ larawe, maa minnu bɛ ka nin sɔngɔ gɛlɛn, o de kama sɔngɔ tɛ se ka jigin anw fɛ, a tɛ se ka fixer parce que contrôle tɛ ka kɛ a ɲɛ 40 ma. I b'a sɔrɔ a kuma bɛ fɔ anw ka butigitigi, i bɛ taa sɔrɔ anw ka yɔrɔ la butigitigi o b'a ka sɔngɔ yɛlɛ, ne tɛna se ka an ka yɔrɔ la butigitigi k'a wele k'a fɔ ko n sigiɲɔgɔn de don a ka gɛlɛn, mais il faut que état de k'a ka baara kɛ, état yɛrɛ kana débarquer o la an sigilen an b'a fɔ nin jo bɛ Mayiga la, tiɲɛ na a fɛnɛ a jo tɛ a la, mais de k'a fɔ k'a fɔ Mayiga de bɛ ka sɔngɔ yɛlɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn ne fɛnɛ ma dɔɔni, an ka tiɲɛ fɔ. D'accord, Isa Kaba i bɛ se ka mun fɔ walasa ka nin babu datugu?
ko kuma dɔw la nin gɛlɛya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a nafa a kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛn jamana marabagaw kan cogo di o de kama butigitigi ninnu caman bɛ yen nɔ transition ka d'u ni kun ye mais olu bɛ sɔn ka yɛlɛ o t'a dɔn k'a fɔ ko ni transition kanu b'i la i kan k'a éviter nin suguyaw de ka na ni transition kanu yɛrɛ b'i la parce que Maïga ninnu ni Touré ninnu transition mais kaba isa kaba transition kanu ani bɛ tigi ka minɛn ta prix mun na olu fana tɛ kelen dɛ ouais mais ni bɛ minɛn ta prix min na ni grossiste fana ye minɛn da gɛlɛya i ma i bɛ grossiste falen kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ la tiɲɛ n'a tiɲɛ na u bɛ ka baga Maïgaw ni Touréw ni Guindow ma kuma tiɲɛ ye min ye problème bɛ grossiste opérateur économique ni état de ɲɔgɔn cɛ d'accord parce que opérateur économique fana b'a fɔ ko état ka subvention fana tɛ bi état kan ka min di walasa ka sɔngɔni ninnu bɛrɛbɛn o fana a layidu de bɛ ta o ye mais a tɛ sɔrɔ donc o bɛ na ni gɛlɛya ye exonération ninnu fana i t'a sɔrɔ a bɛ di mɔgɔ damadɔni ma olu ka client tɛ bɛɛ ye i t'a sɔrɔ bɛɛ tɛ fɛnkɛ ta olu bolo olu yɛrɛ ka subventionné ninnu mana na i bɛ t'a sɔrɔ détaillant olu yɛrɛ ka détaillant bolo ou bien boutique b'olu caman bolo Bamakɔ yan nɔ ne ye opérateur économique ne bɛ taa sukaro tɔni caman ba san i bɛ t'a sɔrɔ boutique bɛ ne yɛrɛ bolo Bamakɔ fan bɛɛ ne bɛ n ka exonération bɛ minnu kan ne b'a bila n yɛrɛ dɔrɔn ka boutique la tɔw b'a kɛ cogo di a ma nɔgɔn tɔw b'a sɔrɔ concurrent tɔ ninnu bolo minnu taara ta gɛlɛya la ka na n'a ye ka cordon douanière ka fɛn bɛɛ sara olu b'u ka sɔngɔ d'a kun e ta bɛ na dɔgɔkun kelen sɔngɔ bin kɛra min kan o banna an bɛ ɲɛsin sisan sɔngɔ bin ma kɛ minnu kan o de bɛ sɔngɔ yɛrɛ d'accord o yɔrɔ faamuyara Isa Kaba an lamɛnbala kanubaga bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn kɛ bi sɔgɔmada in na walawalali la wagati yɛrɛ ale banna Isa Kaba ayiwa an bɛ Mamadu Tano dɔrɔn fo yan fo États-Unis k'a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ k'a muso jiginna a denmuso tɔgɔ ye Aramatu Tano Ala ka den balo ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen nɔ k'a danga la Bamakɔ yan nɔ Mamadu Tano an bɛ a fo k'a waleɲuman an b'a ka foli kɛ yan ka caya a nalen don ko a danga na an bɛ Kulubi fo dɔrɔn ka foli kɛ bakuruba ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka Ashura tile hɛrɛ caya bɛɛ lajɛlen ma ko denbayatigiw k'u jija ka dumuni dumanba di denbayaw ma bi ni Ala sɔnna ma Ala ka sababuya nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taga Dakarikaw fɛ yen nɔ Isa Kaba an kanubagaba bɛ yen nɔ Ibrahim Khalil Ndiaye a kɔni tɛ bamanankan mɛn mais o bɛɛ n'a ta jamukan in ka d'a ye an bɛ sɔgɔmadafɛ foli d'a ma an b'a tɔgɔma Iba Sandogo fana fo Segukaw fɛ yen nɔ an kɔrɔkɛ don a n'a muso Mamu an ka foli bɛ maa min ye fo yan fo Segu ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ni tanu ni di u ma Awa Tafili Touré ale bɛ réalisation na Batoma Kani nɛgɛw karafe bɛ ale bolo Bouakar Jarabad ale bɛ régie kɔnɔna la Mohamed Touré ale bɛ montage la Zie Burama Kone ka fara ale kan ko Ala ka nɔgɔya kɛ ka fariw segin a cogo la mɔgɔ bɛ bana dilan kan an ŋaniya ɲuman bɛ ka taga bɛɛ yɔrɔ Ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw an bɛ kan bɛɛ bolo da ɲɔgɔn sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ye o yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔɔni aw ni Adèle bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kunkanko kan Ala ka tile hɛrɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni